Bila kukawia tupite tusome, tufungule maandiko yetu Mathayo 20 mstari wa 12 hadi 23. Mathayo 20 mstari wa 12 mpaka 23. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Amen. Akafumama na mwana wa Zebedayo alikuja kwake pamoja na mwana wake, akimwabudu na kumwomba neno moja. Mama akaomba neno moja, akamwambia, unataka nini? Unataka nini? Yesu akamwambia mama, unataka nini? Naye akamwambia, mama akamjibia Yesu, amuru haitalo, ambia mzee sikuombe makuta wala mali, ila uhamuni mwana wangu, batoto yangu pia, wana wangu hawa wawili waketi, ndiyo mmoja kwa mkono wako wa kuume. Sikia kuliere ya huyu mama, anaambia Yesu, unisaidie batoto yangu wawili, Yakobo na Yohane, mmoja ipande mkono ya kuume na mmoja kwa mkono wangu wa kushoto, na mwingine aende mkono wa kushoto katika ufalme wao. Asia kwa tunaweza sahidia hapo. Salimia watu tatu, waambie karibu ndani ya wevu wake. Tusikwe na tubandika kufuata bali wa tekeukia wengine waambie karibu presence ya Mungu. Amen. Mimi nabariki Mungu sana kukuwa katikati yenu asubuhi ya leo. Kwa majina ni de réponse Mufuli, niko mtoto wa Mungu, mimi nampenda sana Mungu. Haleluya. Nisisahau tena shukuru kanisa. Hii programme ça faisait longtemps ilikuwa napata ma contretemps. Je me rappelle c'était prévu ilikuwa hapa début janvier. Ikapata voyage ya prise ya Dar es Salaam. Lakini mimi nashukuru Mungu amepermettre tukue pamoja. Amen. Haleluya. Pia nishukuru baraza, nishukuru visionnaire wa kanisa, baba yetu Apotre Jeremie 33. Mimi najua haikuwa hapa lakini roho yake iko hapa. Na kwa hiyo basi kuonore tu existence yake kwa maisha yetu. Esi unaweza shangilia juu ya existence ya Apotre Jeremie kwa. Amen. Nishukuru pia baraza ya kanisa, Papa George na mama. Asante kwa kutupatia kibali ya kufika. Amen. Mungu wa mbinguni awabariki. Haleluya. Nishukuru pia delegation nilikuwa nayo depuis tulianza seminari. Balikuwa wananisindikiza na yeye, Mungu awabariki. Haleluya. Sasa leo ndangua plus profond kusidia bisi nilianza jeudi na kisi nilidevelope tende content. Bangapi wenye walikuwa hapa jeudi? Mungu awabariki sana. Bangapi walikuwa hapa vendredi? Si mimi nawaza tulibarikiwa sana. Na mimi naamini leo tutabarikiwa zaidi. Nilikuwa nawaza niko naongea na wewe. Mimi naamini leo tutabarikiwa zaidi. Jeudi wiki yote tuko naongea tu ya tele yenye nasema affront ta destiny. Pambania hatima yako. Haleluya. Wenye wakukua nipime mtia kama kidogo, nikasema itakuwa nguvu sana upambanie hatima yako na hawiye kwanza objective yako ya kuwa hapa kudunia nini. Nikasema hata mkazi za mikono, hata mkazi ya Mungu, kama haumentrize objective, ukitumika kitu bila objective, unasibira toujours maeshek. Haleluya. Nikisema relation yenye haina objectif haiendake jusqu'au, inakuwa na mainteret personnel. Le jeudi niliongea sana juu ya objectif. Nikasema ukitumikia Mungu bila objectif, kekuwe exemple yenye iko positif, unakuwa exemple yenye iko negatif. Nikamwambia kama leo wanasema maprofete wote ni baesiko, ba jeune serviteur bote ni baesiko, haina ndo na tireye
Menijuko batu wenye walipitaka mwikazi na wayayo objective yao. Haleluya. Vendredi nikaongea juu ya viwango vingine. Ukishaiba objective unaambiaka Mungu nibebe sasa nini? Kiwango kingine. Nisibakie mihali. Ukisha comprendre kwenye uko naenda, unaambiaka Mungu nipandishe sasa kiwango. Na leo tebe yangu ya mzuri sana. Personnellement nibariki. C'est difficile upande kiwango. Na haupei prix. Kila dimension inakuwaka na prix yake. Yes. Amen. Unajua somo linazungumzia leo. Tebe yangu leo inasema lipa gharama, ogopa hasara. Ambia jirani yako lipa gharama, ogopa hasara. Mimi si yeye Mfrançais ndo ni. Wow. Est-ce qu'on perd jamais? Et si comme tu n'es pas tu vas aller ma bonne mi français. Ah c'est possible. Alléluia. Est-ce qu'on perd la même chose? Lipa gharama, ogopa hasara. Shimote tunadesire Mungu atupandishe. Hakuna mtu mwenye anabakianga chini. Hakuna mtu mwenye anapendaka abakie bebe. Hakuna mtu mwenye anapendaka abakie maskini. Maskini ukamuuliza, mko wengine ni wa maskini kimwili, lakini kwa akili yao ni wakatili. Maombi yao nao wanaambiaka Mungu nabie nifanye kazi. Kuko mtu ni célibataire. Na tusi wa célibataire tunakuwa hypocrite. Souvent ça il y a wengine wako na femme mariage tunataka kuna wasangilia. Na parfois on a posté statut nasema roho yangu inafurahi sana. Mesome ingia mshangre yako muuliza Mungu tu nini mie tu lazima. Haleluya. Ni kusema na si hakuna wanapenda ukati Yesu na mweo kwa célibataire. Hatuwezi vipenda. Ianze kuna malizanga presse mwili na toko nafika mpaka nyumba. Unatafuta nalo unakuta kisu bukitani. Unajiuliza akifika pale yale. Ndio maisha ya mselibateri. Usajipanga na wewe subiri maliza nao mimi na bala. Unakuta moyo ukana wabaki wasa ipo bena chafu. Yes. Shipo tete tunaangalia Mungu na mie kesho nisibakie mimi maisha. Sio kwa watu pia wanapenda Mungu awapandishe kiwango. Munishie mzuri. Mubiblia hakuna mtu mwenye Mungu alibeba mbali na hakuitosha mbali. Amen. Afanye Mungu akubebe mbali, anaanza kutosha wapi? Leo watu wanaweza celebrate couronne ya David, mais hawayo formation ya ile couronne kwenye dunia. Kantike za David zinaweza baneza siipa public, mais composition ya ile kantike ilifanyisiwa mkori. Haleluya. Kila dimension, kila kiwango yenye mwanadamu anadesire, kuko gharama ilikuwa lipe. Jua fingie ile kiwango. Zamani mimi nilikuwa nawaza petetre kuhubiri ni kuyua ongea mzuri. Mengekuwa kuhubiri ni kuyua ongea mzuri. Kama wale ba intelligent wote ni wamkritikaje. Haleluya. Haleluya. Apa uanvie mtu, usianvie kukua sa mtu. Mais anvie kuishi sa ule mtu. Yes. Parce que kukua yangu inadependre na kuishi kwake. Unaweza simama hapo na presse bien, unasema na mimi naweza penda ni presse sa réponse mvui. Mais si unayo ilana sana. Haleluya. Mungu na mimi nipandishe kiwango, na mimi nianze ingiza makonteneur za marchandise hapa ngo. Uliza wenye malinaka walipea kapri ngapi tu wafike kwenye ba. Kungo wenye walipita tembea miguu chini. Mebataitita investi. Kungo wenye walipita shindo afana ala moto. Na wako nasema info mimi nauza farse. Kila info inakuwaka na free.
Ambia jirani, lipa gharama, ogopa hasara. Hakuna malere ya tamami. Sagisi ukuwe umotivateur mwenye hauwage na realization. Ukuwe naambia watu mina wasaka kukua saa. Ça fait tellement mal. Unajiangaje na mtoto wa watu. Unampatia maespoir za mingi. Unamwambia hii ate. Il faut mina kutosha huyo. Ane ya kwanza inapita, ya pili inapita, ya tatu inapita, ya ine ya ndani. Inafikanga wakati yenye ile kiwango yenye ulikuwa na desire inaonekana sa false parce que haukuwa prêt kupayer. Haleluya. Amen. Kila kuware yenye tunaonaka inakuwaka na gharama yake. Bango bana mapandishanga couronne mais hamuyue. D'ailleurs, je voulais vous conseiller ceci. Usitikange vala couronne sa Saul. Saul ni mfalme mwenye alivala couronne bila pouvoir. Oh, yenaitaka couronne ni pouvoir. Mais couronne haitaki pouvoir. David yeye hakutafuta couronne, mais alitafuta pouvoir kisha couronne yao peke ngaenda mtafuta. Amen. Wakristo wa mingi leo wanapenda ufalme saa ya Saul. Tu ne payes pas le prix, mais tu veux être grand. Tu ne payes pas le prix, mais tu veux être riche. Ndio inaacha wadadaifu wamekuwa wakahaba. Unataka intimize iPhone 16. Juu liona rafiki yako yuko nayo. Eske unaiona la mkaka sangapi anaenda tafuta sahari? Unapenda uipate fasima. Ndio maana umeitika sahari kwanza ni hapa. Unatafuta wale kama wanaweka ndani. Bishamboshi. Kinalala na wewe kinakuzia iPhone 17. Ni wote uko na iPhone 17. Ni wote unavala couronne. Ne kuko couronne ya fra na couronne ya original. Amen. Mtu mwenye alifronde apate couronne. Munisikia hapa très bien. Ukitaka uinfluence watu na couronne ya fraud. Haya kuwa na perimetraka. Haikutoshe mbele ya wale wangu kwenye umefanya. Hakuna kitu kapasha kisi ujikute mtomene unayua hii tomene haiko yangu. Ujikute na kapindane conscience yako iko na kwambia uliescroke juu upate hii kapita. Bachuruzi wanaelewa elimu nasema. Sasa uko unatumika na mafuta ya deni. Unasikia roho haina nini? Haina bwana. Mtu anaweza kuona na gari uko naitembelea nasema ni gari ya kukopa. Bali kwambia sasa kama haumalize lipa gari ya watu tunafanya. Tunakia zile parcel. Uko natembea na gari shetu tunaambia tunaafilame. Mais au fond de toi, roho iko nateseka. Ni problème ya kutafuta couronne na hauna pouvoir. Itika payer le prix. Itika perseverer. Inaluma kale vinavyaka leta onere kumisho. Yes. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hapo desangaje na mtoto wa watu. Hapo ujiangaje na mtoto wa watu. Rassure-toi que tu es en train de payer le prix. Wewe peke yako yakuwa prêt kulamuka one utafute. Me uko naenda davanya watoto ya watu. Ambia kwa sababu lipa gharama ukupa sawa. Unapenda ukue pastor. Unapenda ansu niko Kampala conference ya watumishi. Tulikuwa kabisa na mzee Narcisse, Dr. Narcisse na wengine watumishi watatu wa kutoka Grand Katanga. Daktari akanambia twende moja tutwale bisi. Twende moja tutaluze ngotele moja uintroduire xamie tapia mdirisa. Tukafika sasa. Bakaja turesevoir tutaingia bote. Tukaongea na mwenye eglise tufaambia si tuko deja tayari. Tunachunga tu seminari yao. Tunauliza mangu vyetu ya kutoka Grand Katanga wako wapi? Belgia sema na inzishe ifo bapie na phone. Kamia okay mbalipie phone. Bana malipia phone banafika kwa aeroport.
Banasema non shie du tuingie il faut koldeze. Na media ikuwe iko tayari. Na hapende hotele kila mtu inaumaka apartema yake. Belgium wa kanisa na kia tuambia hewa pana exige tena hivi na hivi. Tukaambia mbona wangu yetu malgré tungekuwa ni wengine tungesema wache mtumike bila kote. Maybe nao ni wandugu yetu mbaazi muasime bumaiti. Bagafika Kampala nikaintroduire lelo. Ilikuwa ka 21 jours nikamaliza introduire donde na sisna tafata. Ça alipatia wao watatu. Je me suis dit Seigneur. Awanzo mwenye walikuwa exige yote. Mtu anafanya 30 minutes verse hai. Iko natafutia kitabu cha Joel mu Testament. Tena huku kumwisho. Na nawaambia malideti yangu, rineti yangu iko mbaya, mjikaze mnitafutie, niko natafuta livre ya Joel. Chapitre combien? Ananza angadi, je me suis dit Seigneur. Mais au fond de toi, on hauna kitu, hauna bagage. Mais pourquoi ta funde extérieure est intimidée, man? Alléluia. Amen. Akuwa mwatire kisa wafike pembeni yako wakute walikuwa na tantali kwa. Ambia voisin, lipa gharama ogopa sana. Kila dimension inakuwa na prix. Kazi ya nguvu ni saka una mdunia. Ni kazi ya kuwa pastor. Munachezanga nayo, unaanza shinde wa fenea. Munaanza shinde tulikosa ya kufanya. Un jour un président wa jeunesse anasimama kwa madhabahu iko kama alikuwa anashauriana wazeni yake. Anasema mkosa hii generation yenye maisha na kimbilio ya mwisho ni kwenda kwa pastor. Kamwambia kuwa na adabu. Hauyo pastor yani. Kuko watu wenye Mungu aliexige baante wasonde. Juu ya hii linki ya mchungaji. Kuko watu wenye walikuwa na akili ya kutafuta makuta, balikuwa wa grand convertir Mungu akamwambia bwana mbakie utampele. Bali watu wanamekide heshima. Kazi yake ni kupiga magoti usiku na mchana iko na kuombea wewe. Mais le problème c'est parce que il y a des gens wenye wamekuja jiita wa pasteur. Mais haba comprendre prix. Gharama ya kulipa juu kwa mchungaji. Alléluia. Du 1er au 31, je suis le visionnaire du ministère, mais ta ministère. Attends-toi. Il y a des fois, je les appelle à 3 heures du matin. Qu'est-ce qu'on dit? Nous l'avons on va prier. Viens là que je vais dormir comment la question d'apprécier mon kit. Je vais dormir comment la CIA vacances établir la question mon kit. Nani pepe kena jamsi la ule mtoto wa Paulo. Tunaiwa wawako na tunaiwa Yesu wao nani? Pastora, kila domaine hapa kutumia iko na prix yake. Hakuna d'ailleurs ba mama pasteur ina watoshia chapeau. Ba mama pasteur muna mérité. Mina mbiamu ulipatie tu hii mwa prendre à mbele ulipatia. Je cloche aujourd'hui le lundi je voyage. Sio ndarudia siku gani? Nikuwe na bibi nimwambie nimemaliza wiki leo dimanche. Kesho bananiita mimi naenda. Tutaonana. Mzee kukumbuka année passée, nilifika Goma 2 fois. Na njoo kwa mtu njoo kwetu. Ukuwe na bibi wapi? Si atapewa vima vya usanza fa TikTok alenda fa live. Kwa mwanamke Kikwembo. Anasema alisha teseka hii mnyumba mimi nashindwa. Ngoja niende tafutia solution nje. Ça n'a jamais été facile. Na kukua shima na pasteur. Nayo ni priye nyingine. Mukua naomba tu maombi de Dieu. Munaonaka tunaingia na protocol wanakuleta mkari. Munaona ile one unasema na mimi za penda ni kwa mimi waunde. Siku unayo maisha yake. Unayo maisha yake. Si hicho domaine yenye
Mtu anaweza jisikia anakamata foto yako anasema huyu ni Yesu Kristo na hakuna mwatamfuni. Huyu pastere ni epidike hakuna mwatamgusa. Ndio inconvenient. Kila mtu iko na liberty ya kusema mbaya, kila mtu iko na liberty ya kusema mfu. Na kia mbaya zaidi, mwi ministere mko kitu ke wanaita persecution. Accepter d'être persécuté pour le royaume. Bangapi mwingine wenye banaweza Mesai ikakwambia uza masahara ya kanisa. Unaanza sema hivyo. Sinanye muiuze, sinanye mnaweza hiyo. Est-ce qu'on a eu un prière ya wa masberi wa kupapa? Haleluya. Amen. Bengine wanene pake mawazo usiku na mchana. Et puis si nous ça fait 15 ans, utanene pare. Ma problème est plus jour au jour. Diake alipigana na protocol. Unamaita unaanza repunguza. Kuko mwenye atatonga na maneno usamingi. Kanisa yote wa Kristo wanaenga. Unakuwa tena obligation de logota nguo. Uendeleshe tena kabisa. Msisio kama mshasipire ile kitu. Inafika tena yenye Kristo tu moyo. Analeta fan kanisa ya maneno kanisa yote. Watu wanaenga. Bambastere tena wanaanza ile wakati nyewe wa Kristo kila mtu anakuwa kwake kunyumba. Yo Mungu awasaidie mbake benye bako kwa kumasapaha. Ndio wanakuwa wanaona sikia hope haya ya kanisa. Wanapiga magoti wanaomba, stress iko, ma problème siko za familia yao, iko na maprojet za kurealiser, mais yo de wanatia à côté. Michel ya ndio iko priorité. Haleluya. Mwantrepreneuria wanafundisha. Ukitaka enda rangi, itika shisha gharama ya depense yenye unafanyaka. Kila dimanche unavalaka nguo ya mpya, ushapiga na kwangu na unaiwaka vala. Mekuko niveau yenye hawezi fikia aussi longtemps. Hawaitika lipa gharama fulani. Kuko mbaya bakita yenye hawezi kuwa nayo aussi longtemps ya jidiscipline. Njoga gani? J'étais en train d'introduire. Je peux leur parler de moi. Pourquoi nifundishe juu ya gharama? Jua nini nifundishe juu ya gharama? Parce que Wakristo wa mingi na kanisa leo tuko naishi maisha yenye hatungetakiwa tuishi juu ya kukuwa na boga ya kuriske. Sivyo kama ile kikunaiwa nyewote. Kuko watu niseme bolebo. Kuko watu penye parfois haikajiki hata nguvu za Mungu. Kuko watu juste kushindwa lipa gharama iliacha na familia zao zinaangamia. Mungu mapatie example kwa. Kuko watu penye wakaitikanga lipa gharama kama gouvernement ya zamani idadi ya kabwa. Sivile baliona riske, kila mtu akasema mie husi. Kila mtu akasema mie husi tawezi. Mwalo ata mukira se kuna kuwaka wani wenye wanaitaka madefense. Munakuwaka ungu na aklame wani wenye wameenda marke. Kuna kuwaka watu we wanasefaka umwe tunakufia hapa. Me awa watu hawatapita. Pastor kukishinga mwana wa Kristo benye bataitika limba gharama juu ya kanisa na makazi ya Mungu haitaendelea. Hatuna tu besoin ya watu wenye batakuya huku kanisa juu ya kuabudu Mungu na kwenda na Mungu wa humu tu uone neema ya Mungu wa hii madhabahu. Ifona nipa gharama. Jinsi yenye umekala hapo pale ni gharama. Kungi mtu mwenye hakuna itikao kusakrizie monta yako juu kanisa itengeo. Esi kama tuko
kila kitu kinaomba gharama. Mes chers frères, mes chers sœurs, kuko zengine relation na bamama munyumba, bababa wako deja bamarie, kila kitu inaombanga gharama. Itika lipa gharama tu ya bwanako, itika lipa gharama tu ya bibi yako, itika lipa gharama tu ya fiancé yako. Haleluya. Zengine levo inatakiwa gharama. Sasa gharama inaongelea leo haiko hii ndoongea kufia yenye ipo social. Gharama inaongelea leo ni yenye Biblia inaongea mumantie violence. Ni yenye Biblia inasema kulikuwa bana boya mwenye alikuwa na batoto wawili. Bale akaongea yake kulikuwa boya njo Yakobo, mwingine walikuwa anamuita Yohana. Wakati yenye banafika mbele ya Yesu, huyu mama alikuwa yembe sana. Akapiga magoti akaambia Yesu, unihurumie. Mimi nakuja kuomba. Kama unaweza ruhusu mbaba watoto yangu wawili, mmoja aingie kuduambea na mwingine aingie kugoshi. Baba, nihurumie ushuke pale ku 23. Tusikie Biblia inasema nini? 23 yake inasema hivi. Ndio. Akamwambia, ndio, hakika mtakunywa kikombe changu, lakini kuketi kwa mkono wangu wa kuume. Soma vendeba. Tuanze kuvende, nasema hivi. Ndio. Lakini Yesu akamjibu akisema, hamjui neno mnaloomba. Munisikie tena. Sikia alipoze ya Yesu. Anaambia haujui neno unafanya. Endelea mzee. Akamwambia, hamjui neno mnaloomba. Mnaweza kunywa kikombe nitakachokunywa? Mtakunywa kikombe kile na mimi nitakunywa. Na kubatizwa ninaobatizwa, na kuitika batisiwa ubatizo yenye na mimi nabatisiwa. Wakamwambia tunaweza. Amen. Huyu mama naomba mukaona mnyama, kila mama anapendaga mtoto wake. Huyu mama alikuwa na revelation, akakombrande malgré tuko na huyu tu, mais kwenye huyu Mungu iko naenda kuko nguvu. Kwenye huyu Mungu iko naenda kuko gloire. Ile trone yake yenye malaika wanashukaka wanainuka usiku na mchana, na ndiye bikaisa penda kwenye watakuwa wako na honore Yesu. Mtoto wako moya akuwe kugosa na mwingine akuwe kukwaza. Yesu akamwambia, probleme haiko regrete yenye uko nayo, me probleme tu hayuwe nini njo yenye uko naomba. En tant que tel, mie siko contre lekende yako, nimeisikia. Batoto yako mine zantia mmoya kugosi, mine zantia mwingine kudroite. Mais le problème, est-ce que ube comprendre priere umeomba? Ile priere unaomba haitaji tu majibu, mais iko aussi na besoin ya gharama. Haleluya. Ile maombi unaomba haitepandre na kie Yesu kujibia, mais inangepandre na sacrifice ya utanipa. Amen. Atamwambia ya kwanza, eske kikombe kenye ndakunywa pale wenye naita watoto yako, eske watakuwa ndezi ya kukunywa ile kikombe? Ya pili, eske ubatizo ya mateso yenye ndapitia pale watoto weuko nasema watakuwa usia meziri ya kipitia? Anton terme Yesu alikuwa anamwambia trone haiko ya bafemea, trone haiko ya bafeble, trone ni ya basakrifikateur.
Amen. Haleluya. Amen. Kondolo yenye inangetepa hawezi ingia kutrono. Tutaingia Ufunuo, mwana kondoo alikuwa kutrono. Biblia inasema alikuwa na matrase. Atonte terme Yesu alikuwa anambia mama, eske watoto yako wataitika sacrifice pour que nao wapate accès kutrono? Amen. Mama alikuwa na hekima, akawasa ni kazi ya rais. Akamwambia ndio tutaweza. Yesu akamwambia hawezi weza. Ni kitu kenye hakiwezekani. Eske unaiwa kama kuko zengine lekete zenye miaka jibiwa leo. Hapana tu Mungu asiliani. Mais parce que zile lekete zinaomba sacrifice pour que Mungu asitike. Amen. Le problème c'est parce que kanisa mwele bambie secret. Munaya ulikuwa autorité ya spiritualité imekimbia mkanisa. Leo vyote tunaanza vipatia shetani. Mtu akimanifeste Mungu niveau mwa hivi mnasema huyu haiko tena Mungu. Ça c'est le diable. Mais est-ce que unajua kama na ule shetani naye hapanake vitu kirahisi? Est-ce que unajua que ule shetani naye bon malheureusement depuis alors Jean fils Dieu Moïse le maître en karaté. Si quelqu'un kanana naye avant baptisé, avant sa délivrance, il touchait des choses. Et j'avais eu le temps de parler avec lui pour que tu viennes m'étaper à délivrance. Face maisha yalikuwa naishi na angali mbile yake. Je me suis dit, bila yoro nafaa, ulikuwa na maende kufanya. Chaque semaine ça fait 4 dimanches, il faut anachinja kuku ya jogo. Anaikata kichwa, hapana na kisu. Anaikata kichwa na meno. Ile damu ya moto yote inaishia hapo. Semene isiishe na yafanya ile hapo. Akishamaliza kunywa ile damu, yengine anaikamata na inawa mikono, yengine anaipitisha kwenye. Akampiga mwingine ni basi. Mguu yake itakugusa, wanahesabia directement wako. Sacrifice. Alikuwa anaweza kosa vitu yote. Nikamuuliza sasa, est-ce que ile karate ilikuwa nakupatia mafuta? Ananiambia mimi sikuwa na besoin ya mafuta. Nilikuwa juste na besoin ya succès. Sungemwambia si wakupatie mafuta, ananiambia tu niwe na makuta. Nao nyingine tumvasu. Unaweza muona mulike mateknike mani unasema huyu ni technicien, ce n'est pas lui. Il paye le prix pour ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que vous savez que Dieu n'est pas laissé l'esprit dans le monde des esprits? Dieu n'est pas laissé l'esprit dans le monde des esprits. Kuko zengine rekete zenye haiko Mungu ndo anajibiaka. Ni malaika ndo wanazijibiaka. Mkakumbuka Biblia saa yenye Mungu iko napita kwa Abraham. Mungu alichibia Sara, hapana juu Sara aliresevoir Mungu, mais toi aliresevoir ba malaika ya Mungu, batumishi yake. Sikia sasa revelation tu ya sacrifice. Sara alifanya miaka ngapi na Hazar? 90. Miaka pale? 90 ans. Mais pourquoi Sara anashindwa sana? Jua nini saa yenye na recevoir watumishi ya Mungu ndio anabeba Mungu. Sikia benediction ya mtumishi yenye anapatia Sara. Anaambia Sara, nikirudia tena hapa. Kisi umetupatia chakula na sisi tuko na besoin tukirudia tukute mtoto wako. Amen. En d'autres termes, il nous me paye prix que tumbu yenu ifimbe. Na mimi Mungu wako atakipisha tumbu yako. C'est question de payer les prix. Kuko zingine lekete nyangezi jikiwa na maombi. Zingine lekete inahitajika kulipa gharama. Sara akikibisa tumbu ya watumishi, tumbu yake haile vima. Alléluia. Niambie dekre ya sacrifice zako na mwambia dekre ya elevation yako. Priez c'est bon.
Vile les gens qui connaissent, Mungu naomba hamupatiliwa tu mnafanya. Munaomba vibaya. Il y a la différence entre prier et demander. Demander, on demande gratuitement, mais la prière demande les sacrifices. Yes. Quand il s'agit de demander, entre dans ta chambre, va prier. Mais quand il s'agit de prier, papa, il faut sacrifice. Si ça fait 5 ans qu'on a ma situation. Est-ce que mnaona kama risese ingekuwa kashendo? Kama uko wamama wenye ni baisipeli kule kule. Kuko mwana mtu mwenye akipiga magoti anaifanyanga hapo senge pita. Iko naomba, ukiona maisha yako. Dieu m'avait fait grâce d'être proche des hommes de Dieu. Benye bali comprendre les mystères. Mnajua effet mzee constant. Ni baba mwenye alinifundisha juu ya livre wa Kana. Je suis son fils. Mais inafika wakati mimi naweza maliza priere, naambia mzee mimi namaliza priere. Ninatafuta voyage soit mimi nenda mission fulani. Anaambia na mimi natoa sadaka juu ya mission nenda. Amen. Alléluia. Quand tu essaies de voir sa vie, on a tout onction. Menalali, iko naye. Aliniambianga un jour, maombi, onction na biaka na maombi. Mais makuta ya kuvile ile onction na biaka na ufunzi. Amen. Alléluia. Kuko wengine wenye leo wameingiliwa, hapana tu baliomba sana, mebadiliwa kisakrifie sana. Yes. Le problème, ce n'est pas prier. Mais le problème, c'est parce que tu es en train de prier, bila kuyua maombi yenye uko nafanya inaomba. Tu pries comme la mère de Jacques. Seigneur, nipatie, na mimi niko hata première ministre. Est-ce qu'on a eu à prier? Il y a une position ya uko naomba. Et Moïse aliwaza juu Mungu anawaambia mutoke Misri bonde Kanaana, wataenda na avio. Na kitu kimoja muiwe, njia ya jangwa haikuwa tu jangwa, haikuwa tu njia moja kwenda Kanaani. Kulikuwa nyingine njia. Biblia inasema ile kolon de niwe. Ndio ilitembea Israeli. Banatapita njia ya ile kole mbona waongoza inageuka. Ikababeba mpaka désert. Notez bien, le désert n'a jamais été grand. Mais ça devient grand lorsque tu ne connais pas la grandeur de ton Canaan. Amen. Alléluia. Mwenye Mungu anapitisha mchango ajua lipe gharama. Haezi chokea mchango. Jua na iwaka kwenye niko naendwa ni kwa kapambi kusidia kwenye niko sahi. Je voulais dire à une personne, accepte de te sacrifier pour vivre ce que tu veux. Accepte de te sacrifier pour expérimenter les dimensions que tu cherches. Il y a certaines dimensions, il y a un tapatapa tout na maombi. Amen. Alléluia. Pourquoi il y a un esprit à interprétation et à parole de Dieu pour pas t'affronter de Biblia? Pourquoi il y a un esprit à interprétation et il pas t'affronter? Où il y a un groupe, mais la science, lui c'est un vaillant. Je me dis, Seigneur, il s'est dit à ta nasango là, les dindos filés, vous m'avez oublié. Na hauta comprendre pourquoi on a banda. Ça n'a pas prêché, on a somme un verset, mais manière à interpréter les versets, tu te dis, mon ami dans un panda télé. Haïko tu y a Naomi, ni tu y a sacrifice. Alléluia. Unakuya kama kila siku Mungu wa Jeremie, Mungu wa Bastere fulani. Est-ce que ulishaka lipa gharama juu ya ule Mungu? Amfete mafundisho ya hivi. Mewatajiri wataipenda kwa jina la Yesu. Si Mungu ndio anasema mwenye iko na kidogo atafanya nini? Na ule mwenye hata atanyang'anywa na nini? Na kidogo sana. Umaskini ni esprit. Yes. Haiko mwae. Kuko mtu mwenye iko na ile kidogo anapenda isilize siwe koma. Kale kadogo Mungu atavia ngapi? Haleluya. Haleluya.
Est-ce que unajua que parfois problème haikuwa ke batumishi ya Mungu? Mimi les appuie à ma pote, je dis Seigneur, je suis en train de prier pour Meta Ministry. Je prie pour les enfants de Meta Ministry. Sa Mungu anasikia ile ombi, anasema unawaombea wote ni mwana ngelinde. Ni fulani. Haleluya. Unaombea watoto wote ni wanamerite vile vile umesema. Ni fulani na fulani. Nilifanya prière ya 3 jours c'est niko naomba saison ya finance, mais ile saison na localiser plus de personnes. Na wewe wanaenda wako najifariji kwa wakati wa Mungu. Le temps de Dieu n'a jamais existé. Le temps de Dieu c'est lorsque Dieu est présent. Amen. La Bible dit tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Amen. Alléluia. Biblia inasema nani mwenye alinikopesha? Mungu hakuanake be Mungu analipaka. Hapa mwambie Mungu lipe asika kioko kia ulimpatia kenye ilifo arudishi. Alléluia. Mimi napenda Mungu parce que hata msalaba haikuwa na signe ya mwe, ilikuwa na signe ya flesh. Amen. Pour dire kila kitu unaweza selemu Mungu ataenda iko naongeza, anaongeza iko natia maplisi kwa maisha yako. Ulitia $10, anaenda iko na multiplier, anaenda iko na multiplier na kuwa $1000. Ulisede $100, anaenda iko na multiplier unakuwa na kapitali ya $10. Mimi naombea mtu mmoja siku ya leo, Mungu akufundishe kulipa gharama kwa jina la Yesu. Mungu akufundishe kulipa. Ningependa unipatie amen ya dia. Amen. Okovu yenye tuko naongea leo. Okovu. Tulipata kwa kule kinsa disa. Mwalimu gani mbaya mwaliwaambia okovu ulipata kwa kule? Mwalimu gani mbaya mwaliwaambia okovu tulipata kwa damu ya Yesu? Ninasogea. Mwalimu gani waliwadanganya kama wokovu tulipata kwa damu ya Yesu? Walipata wokovu kwa damu ya Yesu ni Yerusalemu. Sisi tulipata wokovu kupitia persecution ya mitume. Benye walidika kufa, damu yako imwangike punge evanjile iende partout. Haleluya. Bengine niko nampinga manjiwe. Anasema mie sitaacha Yesu. Niko naona mbingu inafunguka. Wengine wanawatia mnguli ya mafuta wanawagalanga. Wengine wanafika wanakata kichwa. Bakina waangrea. Wengine wanawakata maparti. Wanafika India wanakata mwili mzima. Wengine wanawafunga sede mshimo, banenda wako na puruta mumaimu mpaka kisi mtu anakata roho. Haleluya. Amen. Ile kwa mshindi yenye kila siku tunaenda tuko na ubiri. Eske mnajua wenye walileta wanipa gharama gani? Ile bantile kinenda tuko na presse gratuitement, wenye walileta hawakuifanya gratuitement. Damu yao ilikuwa semence yenye walikuwa wiko na banza mudongo tu kesho injili iende dunia mzima. Eglise haikuzaliwa fasima mama. Kuko watu wenye walikufa tu ya injili. Hapana injili yetu ye leo ya réseaux sociaux. Hapana injili yetu ye ya malai. Mina kumbuka 2018 tunaenda mission Gemena. Tunafika bana tupresente kaburi za wamissionnaire walikufia pale ya pas 3 mois. Tukamwambia walitutuma mission tulipie kule tunarudi. Sasa tunafika tena Goma tunaongea, lakini kama si tunaweza shindwa kufa juu ya injili. Na wenye walileta walitika kufa. Hapa Kongo, hapa Afrika, mnayua tu injili ifike hapa, wazungu waliteseka. Balifika hapa hakuna ngura. Balifika hapa hakuna mai, hakuna nyumba. Ilikuwa pori. Anaacha bibi yake. Anaenda kwa injili.
Makominonte souvent nenda ziko na jisifu. Tunakuwa na msaada inatoka fasi fulani. Mtabakia ba esclave. Abo wanayua mission yenye bako na accompli. Ile misaada yenye bako na wapatia habako wapumbafu. Banaona kama ni injili yenye bako naenda wanafanya kupitia pesa zao. Amen. Mshona pa mnurumie kuvisema majorite ya pastor yetu ya communauté banakufa bamasi. Mitu ya ide kufikia ile gari yangu kusadaka yeye hato wake ni anapenda wengine watoe. Yes. Mungu anakuwa kashiste hapo wake fane wa mtu. Amen. Amen. Principe yenye iko spirituel iko exige kubantu bonte ba irespecte. Ukitiwa Mkristo itika lipa gharama fulani. Haleluya. Haleluya. Anshu mimi natoka maombi, mimi nafika mwetu nyumba. Mimi namuta grand frère. Na grand sœur bangu napigana. Nikasikia machozi sana. Nikarudia tena kwangu na niko nalia. Niko naambia Mungu lakini tu nini? Wengine babuwe naondoka jambo kwa mfamilia yangu ukofu na kwangu. Nikanistresse grave. Nikaanza enda kwa tumishi ya Mungu. Mimi natoa na offrande. Muombe familia yangu niko na besoin watu wako. Un jour, je vais croiser un homme de Dieu. Akanambia, baba, juba ne waokake, hayombe maombi. Kuko maprise yenye ifona nipa. Hayombe maombi ya kuomba usiku Mungu okoa familia yangu, le matin tu te lèves tunaenda. Accepte de te sacrifier. Dieu a une famille. J'ai commencé à faire des chaînes de prière. Dieu a famille. Et chose grave, moi tout pour 8 personnes, mi peux que ça baptise à 5 personnes. Amen. Je suis le pasteur de ma famille, donc je suis le cadet, le fils cadet de ma mère. Ma grand frère, les bottes de ma chambre, ma serviteur de Dieu, mais ça vous revenu à famille. Toi tu pasteur à Omé, il y a fungula ina. Nasiongea mingi jumule mnani kanisa ingine iliko na ongoza. Mama yangu mule ni fie wangu wa kiroho. Ninaambia vile sipendi hivi vile tufanye hivi, faut tunafanya hivi na hivi. Hii ni dezoku sava mtumishi wa Mungu. Hapa ni sana. Maombi yangu Mungu aishaijibi. Grand frère mwenye mnafika kwa jifaa kangi. Sayo alumiza dada walifa. Leo mimi naanza fuka. Ni tuto alishashindwa niita grand frère. Mekama ananiita grand. Mimi nafika pastor. Ewa, ni salama namwambia ni sawa. Kunyumba ni hai tuko mia. Sawa, mama iko hiki. Sawa, mimi naongea muona mimi na mti. Le petit alisaka kuwa na ile autorité. Ukafika mwetu, unaweza sema ngwana mimi ni ibebe mwetu. Unafika mungu wanakupiga. Au hiyo gharama nililipa. Sasa jiwewa na iba autorité mbele ya mkuu wako anakuniga. Unasema nilitafuta niige mtu fulani. Au hiyo gharama mimi nililipa. Haleluya. Abia tena mvazi yako lipa gharama au mvazi. Ingekuwa gisi tunaendanga tuko na pana vitu. Est-ce que vous savez qu'il y a des choses? On est tout va passer tout ça kwa na mahekima za mingi. C'est parmi aussi les choses yenye naua kanisa. Tuko na boka kuambia wewe est-ce que hawatatoka? Est-ce que hawatatusema mbaya? Est-ce que hawatainterprete hiki kitu mbaya? Juu ya ile boka kuambia kweli inaacha batoto ya Mungu wako na famu yako. Mehawabarikiwe. Maisha yao haishanze. Kuhudumia Wakristo haiko kuwaficha kweli. Tuwaambie kweli walume wataitika ifate na msaidia. Mwatakatana na katala. Haleluya. Amen. Munapenda hii kanisa ifike badi. J'ai commencé ici le jeudi. Watoto ndio walikuwa wanafika maibada ya semeka. Kumbe Mungu bantu wazima mapata.
Mais naoneza piga magoti na ngia mbeba kanisa. Hapa wewe ndio shetani wa kanisa. Habiko ya maombi ni question tu ya wewe kuchanger kanisa na avancer. Haleluya. Ile haiko priere ya kuambia Mungu tuko na besoin leto wa mwisho. Wa mwisho ndio wewe ile karakteri hapo ndio shetani mwetu anatembea usiku na mchana. Haleluya. Amen. Simama pale kwenye kati yangu na unifungie milango usipepele. Ce que je vais faire, je n'ai pas vraiment l'habitude de le faire. C'est parmi les choses que je ne suis pas trop fan. C'est ce qui est fan à mon ministère et à mon je le fais seulement par inspiration. Et je sens le faire dans Dieu. Je vais appeler juste quelques personnes. Hapana watu wenye watasaidia mbili. Mama mfundishe ombe ofrande ya mbili. Ça m'a tellement fait mal. Kuona hii kanisa iko hivi na Mungu wangu. Basi, nilinunua sana. La Bible dit dans Psaume 137, verset 4, fais de l'Éternel tes délices. Il s'occupera de ce que ton cœur fait quoi? Mais pourquoi chez tout on a priorisé pour réaliser d'abord